Baiklah, mengenai materi yang pertama yaitu tentang sholat hajat. Nah, sholat hajat ini yaitu sholat yang terdiri dari 2 rakaat, atau bisa juga dilakukan lebih dari 2 rakaat. Menurut Imam Al-Ghazali, sholat hajat ini bisa dilakukan sampai dengan 12 kali rakaat. Setiap 2 kali rakaat itu 1 kali salam, seperti itu. Terus, adapun tujuan dilaksanakannya atau dilakukannya sholat hajat ini yaitu yang pertama untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kesuksesan dalam karir, untuk meminta jodoh dan lain sebagainya. Adapun waktu dilaksanakannya sholat hajat ini yaitu pada waktu siang dan bisa juga pada waktu malam, asalkan dengan catatan tidak dalam waktu yang terlarang. Maksud dari waktu terlarang di sini yaitu setelah sholat subuh dan sampai terbitnya matahari, dan setelah sholat asar. Adapun tata cara untuk melaksanakan atau melakukan sholat hajat yaitu sama seperti melakukan sholat pada umumnya, yaitu yang pertama membaca niat. Adapun niatnya seperti ini: usolli sunatan hajati kata ini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca surah-surah pendek yang ada dalam Al-Quran. Di sini dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun sebanyak 3 kali, seperti itu. Terus di rakaat keduanya setelah membaca surah Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Oke, baiklah, mengenai materi selanjutnya yaitu tentang salat tarawih dan witir. Nah, salat tarawih dan witir ini biasanya dilakukan pada saat bulan Ramadan. Mengenai salat tarawih bisa dilakukan 8 rakaat dan bisa juga dilakukan 20 rakaat, seperti itu. Nah, adapun niat untuk melakukan sholat tarawih yaitu seperti ini: usolli sunatan tarawih kata ini mustabilah kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, adapun surah-surah yang perlu atau yang harus dibaca pada setiap rakaat pertama pada saat sholat tarawih yaitu ada surah At-Takasur, Al-Asr, Al-Humajah, Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un, Al-Kautsar, dan Al-Kafirun, seperti itu. Oke, mengenai salat witir yaitu biasanya salat witir ini dilakukan setelah salat tarawih. Adapun rakaat mengerjakan salat witir ini sebanyak 3 rakaat dan 1 kali salam. Mengenai niat salat witir ini yaitu seperti ini: usolli sunatan witri salah rakaatin mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat salat witir 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, adapun bacaan surah-surah pendek yang ada pada tiap-tiap rakaat sholat witir yaitu pada saat rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu biasanya membaca surah Al-Kafirun, dan pada saat rakaat ketiga yaitu setelah membaca Al-Fatihah bisa juga membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Seperti itu. Selanjutnya mengenai sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada saat malam hari. Adapun mengenai rakaat dalam sholat tahajud ini yaitu sedikit-dikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Nah, mengenai tata cara untuk melaksanakan sholat tahajud ini, yang pertama sebaiknya tidur terlebih dahulu, dan setelah itu membaca niat sholat tahajud. Adapun niatnya seperti ini: usolli sunatan tahajudi ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu melakukan gerakan seperti sholat pada umumnya sampai dengan salam. Setelah selesai salam, membaca doa setelah sholat tahajud tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai sholat duha. Sholat duha ini merupakan sholat sunnah yang terdiri dari minimalnya 2 rakaat, sebaiknya 4 rakaat, dan lebih sempurna dilaksanakan sebanyak 6 rakaat. Adapun waktu untuk melaksanakan sholat duha ini yaitu dari mulai matahari terbit sampai dengan menjelang sholat zuhur.
Adapun tata cara melaksanakan salat duha ini yaitu yang pertama membaca niat untuk salat duha, yaitu niatnya seperti ini. Usolli sunatan duha kata ini mustabila kiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat salat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu sama halnya seperti mengerjakan salat pada umumnya sampai dengan salam. Setelah salam membaca doa salat duha. Baiklah, selanjutnya mengenai sholat istikharah. Nah, sholat istikharah ini merupakan sholat untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam hal pekerjaan, perjodohan, dan lain sebagainya. Nah, sholat istikharah ini dilaksanakan 2 rakaat dan bisa juga dilaksanakan pada malam hari dan siang hari, asalkan dengan catatan tidak dilaksanakan dalam waktu yang terlarang seperti itu. Terus lebih baiknya sholat istikharah ini dilaksanakan pada malam hari, yaitu pukul 1 malam. Nah, adapun tata cara pelaksanaan sholat istikharah ini yaitu pertama niat. Nah, niatnya seperti ini. Usolli sunatan istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya sama halnya seperti gerakan sholat pada biasanya atau pada umumnya sampai dengan salam. Mungkinan seperti itu. Selanjutnya mengenai sholat id. Nah, sholat id ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama sholat idul fitri dan yang kedua sholat idul adha. Nah, untuk waktu pelaksanaan sholat id ini yaitu pada saat hari raya atau lebih tepatnya di pagi hari. Adapun hukum melaksanakan sholat id ini yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Mengenai sholat idul fitri, adapun tata caranya sebagai berikut. Yaitu pertama niatnya seperti ini. Usolli sunatan idul fitri raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat idul fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau bisa juga seperti ini kalau kita menjadi makmum. Usolli sunatan idul fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat idul fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, seperti itu. Terus di sholat idul fitri ini terdiri dari 2 rakaat, yaitu rakaat pertamanya terdiri atas 7 kali takbir, yaitu di setiap takbirnya kita dianjurkan untuk membaca tasbih. Bacaan tasbihnya seperti ini: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Terus di rakaat keduanya takbirnya hanya dilakukan sebanyak 5 kali takbir, dan sama di setiap takbirnya baca tasbih, yaitu seperti yang pertama tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu sama seperti gerakan sholat pada umumnya, yaitu sampai salam, seperti itu. Selanjutnya mengenai sholat idul adha. Nah, sholat idul adha ini dilaksanakan pada saat hari raya kurban, yaitu tepatnya di pagi hari. Adapun hukum melaksanakan sholat idul adha ini yaitu sunnah muakkad. Cara pelaksanaan sholat idul adha ini hampir sama atau hampir mirip dengan cara sholat idul fitri, yaitu terdiri dari 2 rakaat. Nah, adapun niat untuk sholat idul adha yaitu seperti ini. Usolli sunatan idul adha raka'ataini dan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunat idul adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, adapun setelah di rakaat pertama yaitu dilaksanakan sebanyak 7 kali takbir, dan setiap takbirnya itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada rakaat keduanya yaitu dilakukan atau dilaksanakan sebanyak 5 kali takbir, yaitu di tiap takbirnya juga membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu sama seperti gerakan sholat pada umumnya sampai dengan salam. Oke, baiklah, selanjutnya mengenai sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini yaitu tujuannya untuk memenuhi ketidaksempurnaannya ketika kita melaksanakan sholat wajib, baik itu dalam niat atau bacaan, seperti itu. Terus sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu ada sholat sunnah rawatib muakkad dan ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, adapun mengenai sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu mengenai rakaatnya yaitu seperti ini atau sebagai berikut, yaitu 2 rakaat sebelum
sholat subuh, terus 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, setelah itu 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat zuhur, terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib, setelah itu 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, adapun mengenai rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Jika dilaksanakan 4 rakaat, yaitu dilakukan 2 kali salam, seperti itu. Terus 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya, seperti itu. Nah, adapun tata cara melaksanakan sholat rawatib ini sama halnya seperti melaksanakan atau mengerjakan sholat pada umumnya, yaitu terdiri 2 rakaat atau sampai 4 rakaat. Nah, kalau misalkan mengerjakan 4 rakaat, yaitu terdapat 2 kali salam, seperti itu. Adapun bacaan niat untuk sholat sunnah sebelum zuhur, di sini saya mengambil contoh sholat zuhur ya. Adapun niatnya niat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur seperti ini niatnya. Usolli sunatan zuhri rakataini qabliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, niatnya seperti itu. Adapun untuk niat sholat rawatib setelah zuhur, yaitu niatnya seperti ini. Usolli sunatan zuhri rakataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat mengerjakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mengenai sholat taubat. Nah, tujuan dari dilaksanakannya sholat taubat ini yaitu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa atau kesalahan yang pernah diperbuat, seperti itu. Nah, adapun mengenai rakaat untuk sholat taubat ini yaitu 2 sampai dengan 6 rakaat. Bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, dan 6 rakaat. Nah, adapun mengenai tata cara untuk melaksanakan sholat taubat ini yaitu yang pertama adalah niat, yaitu niatnya seperti ini. Usolli sunatan taubati rakataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan kemudian untuk gerakan selanjutnya sama halnya seperti gerakan sholat pada umumnya sampai dengan salam, seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya mengenai sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini bertujuan untuk memuliakan masjid sebagai tempat beribadah. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat, dikerjakan saat memasuki masjid dan sebelum duduk. Sholat tahiyatul masjid ini dilakukan ketika seorang muslim datang ke masjid setelah azan selesai dikumandangkan, dan dapat juga dilakukan saat mendekati waktu iqamah, seperti itu. Nah, adapun tata cara pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ini yaitu terdiri dari 2 rakaat, yaitu pertama niatnya seperti ini. Usolli sunatan tahiyatul masjid rakataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan kemudian setelah itu gerakan-gerakan sholatnya sama seperti gerakan sholat pada umumnya, yaitu sampai salam. Mungkinan seperti itu. Usolli sunatan istisqa rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واصلحني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصلي الصلاة لكسوف الشمس ركعتين لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مسلما وما أنا من المشركين. إن أسلمت ونسك وحمدي يوم وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.